A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we have completed the considerable explanatory work of the current chapter, namely the Merchant of Venice. And now, in today's lecture, the remaining portion is going to be finished, inshallah. Let us resume. Sherlock nevertheless agrees to make the short-term loan, but on a certain condition. The loan must be repaid in 3 months, or Sherlock will exact or demand a pound of flesh from Antonio. Sherlock फिर भी आमादा नहीं हुआ कम मुदत वाला लोन देने के लिए मतलब ये गो न तो मोन श्रीलॉकन की मगर वो थो एम कंडीशन थो एम कंडीशन क्या थो एम दोपन मे गसन 3 मंथन अंदर अंदर करजो मे लोन बेबा नत क्या कर ब नत हेमो ब एम लोन बदल माजुक पौंड हेमो ब एम मतलब पौंड ओस वजन यथ पट किलो छु वजन इथे पट छु पौंड ते वजन केमिस निश हे ये एमएस पोसो बदले एम लोन बदले हे ये एंटोनियोस माजुक पौंड अगर ना एंटोनियोन एमएस वक्तस पेट पोस दिसै के हेचास ये एंटोनियो वक्तस पेट पोस वापस करित के यु जाना एंटोनियोन ये लोन बारो कोर Antonio agrees, confident that his ships will return in time. Antonio mon ye agreement kor sign kor ye bond sign yus ye tayar korak kaz ki Antonio os confident emis os pani jaye pur umed ki men yem ships yem tam is dramat tijarat khatar yemin pet pani money os spend karat nat os emis loan henach zarurat ki ye di he pannis friends panan pons ta emis os ye baros ki en waqtas pet वापस सह बह अमिस वक्तस पे पोस दिथ फ्यूचर छन पता आसा कि फ्यूचर केम वुचमुत पोस अमिस पन्नस दोस्तस दिन दोस्त सन्दे बापत अमिस निश श्रीलॉकस निश लोन आना तो अमिस कत अम सन्दस दोस्तस कत पोस जरूरत अम सन्दस दोस्तस पोस जरूरत खानद्र खतर अमिस करन पोशिया सत वोनमो मे तोह रात पोशिया सत खानदर बसान उस पोशिया सत खानदर करन पोशिया युस सह वेल्दी लेडी तमिस गि सह जोड़ आसन सूटर यत मेंशन करमुत मे वर्ड सह गो मतलब जोर अमिस गि तुथ जोर आसन युस जाना तोत यमिस निश जाना कि थोड़ा बहुत दौलत आसे कैज कि तम सद मल कंडीशन थमस वुलियो वुचो तम सद मल की कंडीशन थमस Because of the terms of Portia's father's will, all suitors must choose from among 3 caskets, one of which contains a portrait of her. If he chooses that, he may marry Portia, but if he does not, he must vow never to marry or court another woman. अम सद मल यह कंडीशन थोम तम 3 बॉक्स थमत कैस्केट गई बॉक्स तमो बॉक्सों मज डिफरेंट चीज या कैस्केट वन सह बॉक्स ये मज इम्पॉर्टेंट कह चीज थो या कह ज्वेलरी थो या सोन था बॉक्सन मज तथ मज 3 बॉक्सों मज अकिस बॉक्सस मज थोम पोशान पिक्चर या हेको वन पोशान फोटोग्राफ थोमुत पत 3 बॉक्सों मज यह फोटोग्राफ हे पोशान कड़ित नबर सुई हे खानदर पोशिया सत करित यह अम सन्दस मल सन्स कंडीशन The princes of Morocco and Aragon failed the test and were rejected. तो गमत रिजेक्ट शहजाद गमत रिजेक्ट यह कत शहजाद मरको ब्याक एरेगन यमो ये टेस्ट कोर्मुत क्वालिफाई मगर क्वालिफाई कोर्मुत कह रिजेक्ट गमत यमो यह टेस्ट दुतमुत पत रिजेक्ट गमत यमो बॉक्स मज फोटोग्राफ हेकमुत कड़ित कि यथ पे जना अम सज पिक्चर फोटोग्राफ यमो हेकमुत कड़ित कि तो मीन वाइल क्या गसा बसानो दोस लॉरेन जो
دۄہ اوس أمِس باسان اوس یہِ چھُ گژھان لارِنزو چھِ ژَلان شِری لانکٕنۍ کوٗر ہٮ۪تھ آلریڈی ٲس شِری لانکَس تہٕ اینٹونیوس پانہٕ ؤنۍ مُژُکری وۄنۍ ییٚلہِ بسانو سٕنٛز دوس ییٚلہِ شِری لانکَس ژوٚل کوٗر ہٮ۪تھ کوٚرُن أمِس سۭتۍ خانٛدر یہِ دُشمنی گٔے اِنہینَس یہِ ہُریاے. As Bassano prepares to travel to Belmont for the test, his friend Lorenzo elopes with Sri Lanka's daughter Jessica. أمِس Sri Lanka's کورِ کیٛاہ اوس ناو أمِس اوس ناو Jessica. تہٕ Bassano یُتھُے تیار گٔیاو أمۍ پنٛنہِ سفرٕ خٲطرٕ کوٚت اوس أمِس گژھُن بیلمونٹ کیٛازِکہِ بیلمونٹ ٲس روزان یِہٕے پوشیا یہِ ٹٮ۪سٹ دِنہٕ خٲطرٕ میٖن وایل گٔے کٲم لورِنزو ژوٚل شِری لانکٕنۍ کوٗر ہٮ۪تھ ییٚمِس ناو اوس جیسِکا تہٕ یِمن ٲس پانہٕ ؤنۍ آلریڈی کرٛسچَنَن تہٕ جِوَن مُژُکری تہٕ یہِ گٔے اِنہینَس یہِ ہُریاے شِری لانکَس لوٚگ بَڑٕ دَچکہٕ اَمیُک أمِس گوٚو واریاہ زیادٕ فیٖل. Meanwhile, two of Antonio's ships have been wrecked and Antonio's creditors are pressuring him for repayments. اِتھسے کالَس کیٛاہ چھِ کٲم گژھان یُتھُے ہور چھِ گژھان بسانو خانٛدر کَرنہِ نِوٕز چھِ پھٔہلان کہِ یِم أمۍ سٕنٛدۍ جہاز ٲسۍ درٛامٕتۍ تِجارتہٕ خٲطرٕ اینٹونیو سٕنٛدۍ یِمو منٛز چھِ 2 شِپ گٔمٕتۍ تباہ تہٕ یہِ چھِ یِوان نِوٕز. تہٕ أمِس چھُکھ یِمو لوٗکو کھولمُت تَف کرٛیڈِٹَرو چھُکھ أمِس تَف کھولمُت اَسہِ کَر رِپیمٮ۪نٛٹ اَسہِ دِ پونٛسہٕ واپَس اینٹونیوس مطلب واریاہو چھُکھ آسان اَتھ منٛز مال سوٗزمُت یا یِمَن شِپَن منٛز واریاہو چھُکھ آسان اِنوٮ۪سٹ کوٚرمُت یا بعضے یِمو آسٮ۪کھ آسان أمِس کرٛیڈِٹ تہِ کٔرمٕژ مٔنی تہٕ یِم چھِ أمِس کَران اینٹونیوس آسٮ۪کھ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ کوٚرمُت کرٛیڈِٹ مٔنی تہٕ یِم چھِ أمِس پرٛٮ۪شرایز کَران اَسہِ دِ یہِ پونٛسہٕ واپَس چٲنۍ سِپاہ چھِ چٲنۍ شِپ چھِ تباہ گٔمٕتۍ یِم أمۍ سٕنٛدۍ یِم جہاز ٲسۍ درٛامٕتۍ یِم چھِ تباہ گٔمٕتۍ تہٕ word comes to Bassanio about Antonia's predicament and he hurries back to Venice. یہِ نِوٕز چھُ واتان کٔمِس تانۍ تہِ ییٚمِس تانۍ بسانوس تانۍ تہِ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اینٹونیو سٕنٛدۍ شِپ چھِ گٔمٕتۍ تباہ و برباد. پرٛیڈِکیمٮ۪نٛٹ گوٚو ڈِفکَلٹ اور اَنپٕلیزنٛٹ سُچویشَن. Leaving Portia behind, Portia follows him accompanied by her maid Nerissa. They are disguised as a male lawyer and his clerk. تہٕ یہِ چھِ ترٛاوان پوشیاہَس أتی یہِ چھُ یِوان واپَس وینِس چھِ یہِ واپَس یِوان یہِ اوس بیلمونٹ گوٚمُت بسانو چھُ وۄنۍ واپَس یِوان یُتھُے یہِ بوزان چھِ بُربٲدی ہٕنٛز نِوٕز میٛٲنِس ییٚمِس دوستہٕ سٕنٛدٮ۪ن جہازَن چھِ آمُت حٲدثہٕ پیش یہِ چھِ زنانہِ ترٛاوان أتی یہِ چھِ کَران رُخ واپَس وینِسَس کُن. مگر پوشیا کیٛاہ چھِ آسان یہِ تہِ چھِ أمِس پَتَے یِوان مگر چھِ یہِ یِوان اِن ڈِسگایسَس منٛز یہِ چھِ پَنٕنۍ شکٕل کَران بدلاوان یہِ چھِ کَران اَٹین چھِ یہِ کَران یہِ ہسا یہِ مردٕ شکٕل بیٚیہِ چھِ بَنان یہِ لایَر یہِ چھِ ہٮ۪وان تِم پَلو أمِس چھِ آسان پِترٕ بوے لایَر یہِ چھِ تٔمۍ سٕے ہٮ۪وان بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سُنٛدٕے کانزٮ۪نٛٹ اَنان پنٛنہِ یُس یہِ أمِس یہِ داے چھِ آسان ییٚمِس زَنان نِریسا چھِ آسان ناو أمِس چھِ یہِ اَنان پَنُن کَلٲرٕک بٔنِتھ پنٛنہِ أمِس داے یہِ تہِ چھُ واتان اور وینَس. When Bassano arrives, the date for the repayment of Sherlock has passed and Sherlock was demanding his pound of flesh. یُس یہِ پونٛسہٕ دِنُک ڈیٹ اوس یُتھُے بسانو چھُ وینِس واتان یہِ چھُ آسان ختم گوٚمُت. شِرلاک کیٛاہ چھِ آسان شِرلاک چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ شرٛاکہٕ تَلکِس ؤسِتھ چھِ آسان وٕچھان یہِ چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ أمِس اینٹونیوس وٕچھان یہِ چھُ آسان ریڈی گوٚمُت مےٚ سۭتۍ ہیٚتِکھ نہٕ ژےٚ یہِ پونٛسہٕ دِتھ کینٛہہ مےٚ سۭتۍ دِ ژٕ وٕ پاوُنٛڈ آف فٕلَش مازُک پاوُنٛڈ اَکھ دِم. Even when Bassano offers much more than the amount in repayment, Sherlock, now infuriated by the loss of his daughter, is intent on seeking revenge on the Christians.
تہٕ أمِس چھُ باسانو وَنان بہٕ دِمَے ژےٚ اَتھ پونٛسَس اۄگنہٕ دۄگنہٕ مگر یہِ چھُنہٕ گژھان شِرٛلاک چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار گژھان کینٛہہ کیٛازِکہِ أمِس چھِ وٕنۍ آسان یہِ شرارت تہِ أمۍ سٕنٛز کوٗر یُس لورینزَنو سۭتۍ چھِ ژٔجمٕژ آسان أمِس چھِ اَمیُک شرارت آسان یہِ چھِ آسان أمِس چھِ آسان ذہنَس منٛز وۄنۍ گوٗنجان صرف یِمَن بدلہٕ ہٮ۪نُک کِرٛسچَنَن بدلہٕ ہٮ۪نُک یہِ چھُ آسان وۄنۍ فرٛسٹرٛیٹ گوٚمُت کہِ اگر مےٚ آلرٔڈی ٲس یِمَن سۭتۍ مٕژُکری پَتہٕ یُس أمِس کوٗر تہِ چھِ ژَلان پَنٕنۍ کِرٛسچَن سۭتۍ یہِ چھُ آسان اِنہینٕس گوٚمُت أمِس چھُنہٕ وۄنۍ بدلہٕ وَرٲے آسان کِہیٖنۍ تہِ سوٗجان شِرٛلاکَس د ڈیوٗک رِفیوٗزٕز ٹُو اِنٹَروین یُس یہِ ڈیوٗک چھُ آسان اَتیُک بادشاہ چھُ آسان یہِ چھُ کَران اِنکار یہِ چھِ دَپان بہٕ وَسہٕ نہٕ اَتھ کیسَس منٛز کینٛہہ تہٕ پوشیا اِرایوٕز اِن ہَر ڈِسگایز ٹُو ڈِفٮ۪نٛڈ اٮ۪نٹونیو تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے پوشیا چھِ شکٕل بدلٲیِتھ آسان یہِ چھِ واتان اور اٮ۪نٹونیوس بچاونہٕ خٲطرٕ ڈِفٮ۪نٛڈ کَرنہٕ خٲطرٕ given the authority of judgment by the Duke, Portia decides that Sherlock can have the pound of flesh as long as he does not draw blood. أمِس چھِ میلان یہِ ایتھارٹی یہِ کیس ڈیٖل کَرنہٕ خٲطرٕ ڈیوٗک سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھِ دَپان أمِس یہِ چھُ حق تھاوان کیٛازِکہِ أمۍ چھُنہٕ ہیوٚکمُت یہِ لون بے-باہ کٔرِتھ کینٛہہ شِرٛلاک چھُ حق تھاوان أمۍ سُنٛد یہِ مازُک پاوُنٛڈ اَکھ دِنہٕ خٲطرٕ اٮ۪نٹونیو سُنٛد چھُ شِرٛلاکَس حق کیٛازِکہِ اٮ۪نٹونیوَن چھُنہٕ ہیوٚکمُت شِرٛلاکَس کُن لون واپَس دِتھ کینٛہہ تہٕ مگر یہِ چھُ اَکھ کَنڈِشَن تھاوان یہِ ہیٚکہِ دِتھ یہِ چھُ بانٛڈَس منٛز مٮ۪نشَن کٔرِتھ مگر یہِ چھُنہٕ مٮ۪نشَن کٔرِتھ کینٛہہ تہِ خوٗن گژھِ نہٕ نیرُن کینٛہہ یُتھُے یہِ أمِس ماز تُلہِ ہے خوٗن نیرِ ہے خوٗنہٕ وَرٲے کَتہِ ہیٚکہِ ہے اٮ۪نٹونیو سُنٛد ماز یہِ تُلِتھ پوشیا چھِ اَتَتھ چالٲکی کَران دَپان چھِس ژٕ چھی مازٕے یوت اَتھ منٛز بانٛڈَس منٛز لیوکھمُت خوٗن چھی نہٕ کینٛہہ خوٗن اگر درٛاے یہِ چھُنہٕ بانٛڈَس منٛز کینٛہہ ژےٚ اوسُے اِتہِ تھاوُن اَتھ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹَس منٛز اوسُے ژےٚ یہِ پویِنٛٹ تہِ مٮ۪نشَن تھاوُن تمیُک مطلب یہِ چھُنہٕ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ اَتَتھ گژھان کینٛہہ اِٹ اِز as it is not mentioned in the bond. Since it is obvious that to draw a pound of flesh would kill Antonio, Sherlock withdraws his suit. تہٕ یُتھُے نہٕ یہِ پاسِبٕل چھُ گژھان کہِ شِرٛلاکَس چھِ پٮ۪وان وِدڈرٛا یہِ سوٗٹ کَرُن سوٗٹُک مطلب کیٛاہ چھُ یَتَس سوٗٹ ہِیَر میٖنٕز کوٹ آف لا ڈِسیٖجَن میکِنٛگ پرٛوسٮ۪س مطلب یُس یہِ أمِس یہِ کوٹَس منٛز یہِ امیُک فٲصلہٕ میلہِ ہے أمۍ سٕنٛدِس حقَس منٛز یہِ چھُنہٕ أمِس میلان کینٛہہ کیٛازِکہِ بانٛڈَس منٛز چھِنہٕ یِم مٮ۪نشَن آسان کینٛہہ تہٕ وِتھ دِس آی کَمپلیٖٹ ماے ٹُڈیز لیکچر وی وِل میٖٹ اگین ٹُمارو Till then, stay safe, stay home. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.